Reyes, number 2. Makahiya, 11. Godoy, Oreo pa na. number 21. And the last, Baka masagasa pass, Diyan, diyan. number 17. dito. Gusto ka. Kaya. Iya. Pakita niyo yung mga ano. Mga leggings. Legging short. Nakita naman o, mga... Pakitain ko lang. Oh. Teka lang. Balyahan na ganda. Aray. Dapat sa atin yun. Oo nga. Dapat sa atin yun. Ay, yung anak Yung isang Junli. Kaya sa atin yun. Hindi, kaso nga lang. Hindi, nakaline up sa pagkakas dito. Binobay nila sa site daw yun. Pinalis nila sa Kala Roger. Si Ian, nandun pa sa nasa labas ko, nasa loob ko. Paborn! Godoy, the dribble, Godoy. Nasa bakasyon pa naman ako pag nalaban yun. 3 points by George. Andrades. Godoy. Oh. Pinasok. Rebound by Katamparan. Pinasa kay Killo. Drive to Killo. Good. Ito na ang veterans move. Detranes to the rebound. Detranes. Pass to Godoy. Laking foul Kapatian. 12. Oh, bumili din na isa. Oh, score! Score, Ryan! Ray! Ang magkalaban pala yung Hinebra at San Miguel, isang management eh. Score, Ryan! Go! Score! Score, wala! Jacob! Score wala. Score si Ryan. Wala score. Score! Uy, wala. Pasko the rebound. Foul. Hindi, binabalik. Number 16. Tama. Pasko. Traveling. Traveling po. Galing mo talaga, Tommy. Dapat hindi ka na. Godoy on the rebound. Detranes again. No good. Detranes. Pumasok si Detranes. Same ball. Bibigay ng tulad ni Killy. Malaki na eh.
Makahiya. Budoy. Pagpulibido yung bola, itinira. Lakas. Nagpas. Nakuha ni Pel, kanpas ko. Pinasa sa gitna kay Budoy. Pinasa kay Michael. Nakuha ni Michael. Bastos ka, hindi ko natawag na kuya. Nagdadrive po si Kilyo yung nakaibon. Pinasa kay Nakampatan ulit. Pinilin. Budoy. Si Tommy. Kilyo on the drive. Kasto katampatan. Naghahanap sa katampatan. Pinasa kay Cautilla. Itinira ni Cautilla. Nako, sala ang puntos. Walang puntos. Pasko. No good. Tawa po ni Michael. Apat eh. Tedranes. Tedranes again. Nice. Michael. Good. 2 points by number 2. Gilio. Tumatay. Foul yan. Punto. Tedranes. Number 12. Running time ba? Oh, running time. Nakuha ni Kabatian. Kapilit. Good. Uy, Offensive pala. foul. Offensive foul, Kabatian. Kabatian, second personal foul. Budoy on the dribble to Tedranes. Oh. Again! Angat mo na yan, Tedranes. Kampatan. Kampe. Binasa kay Kilyo. Aboy. Umira si Kilyo. Nakuha ni Reyes. Pass to Budoy. Nagarot ang kampe. Binasa kay Pasko. Pinakay kay Pasko. Pasko ni Makahiya. Foul, Quintano. 28. Oh, sub daw, sub. Sipa ka pala dito. Kasi hindi mo ito nalaro. Pumasok na po si Jaworski. Ang senior ng liga. Another prize. Kaya, no good. Nakuha po nila. Caudilla. Katampatan. Good. Katampatan. Bakahiya. Budoy. Pasko. Good. Make Pasko. Official score 14-6. Castro on the dribble. Pinasa kay Katampatan. Pinasa kay Kilyo sa loob. Uy! Foul. Nunod. Pasko. Nunod. Oo, natutulala. Natutulala ka nunod eh. Warning for penalty, yellow team. 14 team foul. Time remaining 2 minutes and 23 seconds. Ayun, nilagyan ba? Nakalalagay pa. May warning pag penalty. Yun lang pala ko. Substitution, ref. Out 28 in 15. Liliwanag na. Ayun talaga. Liwanag na. No good. Nakoput Pasko. Pasko, pinasa kay Budoy. Budoy. Pinapatayan ng sinyo. Nice!
Nice. Nakuha po ni Makahiya. Binira ni Toy. Nakuha po ni Katapatan ng bola. Katapatan, diretso ni Katapatan, diretso ni Katapatan. Oy, double. Talaga ng people ka ulit. Hindi, good ball yun. Pagka hindi mo lang yung 3 ball, good ball yun. Nice call, ref. Pass to Tedranes. Abo, toy siya. Pilit ko pilit. Lugi kayo, naka-Gatorade yung mga yan eh. Kahit nasa bench. One minute and 8 seconds. Nagdadrive po si Serlito. Serlito on the dribble. Ititira ni Serlito. Pinasa. Pinasa kay Kautinga. Tinira ni Kautinga. Tapos. Budoy. Budoy. Pinasa pass ko. Layo. 44 seconds. Yo, na naman. Time remaining. Talagang napitin ka ng bola. Official score 17-6. Favor of Kapatid. Ilyo. 27 seconds. Yo. Dari Katampatan. 3 points. Dari Katampatan. Last 20 seconds. 18. 15. 10 seconds. 9. 8. 7. 6. Oh. 5. 4. 3. 2. Ay, ba't na-reset? Na-reset na yan.